What's up? What's up? Okay lang yung wala ko ng dala jacket. Recording. Tabunan ta lang kay Lukay isturbogid sa palibot. Pwede na. Recording. 54 degrees. Pwede na yan. Ha? Patayo? Oh, tayo. Malas oh. Ito hindi maganda. Oil pressure. What happened, Vela? Patay. Putang patay ang gago yan. Ta. Na ano to? Nag oil pressure warning? Nag warning oil ko? So, cancel plano ta for tonight. Dula gana ako maglakad.